Et tout à l'heure, je parlais avec e Pedro agradecia a ele et je le remerciais por ele ter ajudar-te, por ele estar-te a apoiar. pour d'être en train de t'aider. Amém? Amen. Quando ele está a apoiar-te, Et quand il t'aide, é como se fosse a igreja a apoiar-te. c'est comme si c'est l'Église qui t'aidait. Amém? Amen. Então, Jesus, ele Jésus, nos promete il nous promet nos curar. de nous guérir. Se vocês querem, Si vous voulez, se vocês acreditam, si vous croyez, porque ele quer também, parce que Jésus le veut aussi, então as coisas acontecem. alors les choses se passent. Amém? Vamos ver também o Jesus Et on va voir aussi Jésus que supre todas qui pourvoit as nossas à necessidades. toutes nos nécessités. E abre comigo em Salmo 23, Et ouvrez en Psaume é no Velho Testamento, 23, c'est dans l'Ancien Testament, antes de Provérbios. avant Proverbe. E assim, Qui dit: o Senhor é meu pastor, L'Éternel est mon berger, nada et je me faltará. ne manquerai de rien. Deitar-me faz Il me fait reposer em verdes pastos, dans de verts pâturages. guia-me Il me dirige mansamente près des eaux a paisibles. águas tranquilas. Refrigera Il restaure a minha alma. mon âme. Amém? Refrigera a minha alma e guia-me Et il me conduit pelas veredas dans les sentiers da justiça, de la justice, por amor do seu nome. à cause de son nom. Amém? Amen. Então, Jesus, Alors Jésus, ele é aquele que nos supre c'est lui todas qui as pourvoit nossas à toutes nos necessidades. nécessités. Amém? Amen. E agora vamos ver o Jesus que liberta. Et on va voir le Jésus qui libère. E abre comigo em João 8. Et ouvrez en Jean 8. João fica no Novo Testamento. Et Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Après Luc 8, 8, 36. 36. Diz assim: se pois o Filho vos liberta, Si donc le Fils vous affranchit, verdadeiramente vous serez sereis livres. réellement libre. Quem acredita que Jesus Qui croit veio para nos libertar? que Jésus est venu pour l'affranchir? Mão do braço. Levez la main. Então você está liberto. Alors vous êtes affranchi. Se você acredita, Si vous croyez, se você o recebe em seu si coração, vous le recevez dans votre cœur, então você já está liberto. alors vous êtes libéré. Já tem a chave Vous avez les clés para o sucesso. pour le succès. A chave Les clés para o sucesso pour le succès. está nas suas mãos. Et c'est entre vos mains. Você tem que usar esta chave, Et vous devez utiliser cette clé pôr na fechadura certa, et mettre dans la bonne serrure. virar a chave Et tourner la clé e abrir a porta. et ouvrir la porte. Amém? Amen. Eis que estou à porta e bato. Voici que je suis à la porte et que je tape. Aquele que abrir a porta Et celui qui ouvre la porte e me convidar, et m'invite, eu irei j'irai cear, habiter, comer, j'irai manger, dormir, dormir, viver vivre a tua vida. dans ta vie. E a tua vida nunca mais será a mesma. Et ta vie ne sera plus pareille. Nunca mais será a Elle mesma. ne sera pas la même. Será que vai ser um mar de rosas? Est-ce que ça va être, Um mar de rosas? avec des fleurs roses? É. Je sais pas comment dire. Ça va être tout beau, tout rose? É? Ça va être tout beau, tout rose? Não. Non. Vai haver problemas. Il va avoir des problèmes. E sabe que as rosas Et vous savez que les roses, também têm espinhos. ils ont des épines. E quando pegamos a rosa pelo... Et quand on prend la rose par la Voilà. tige, Né? Às vezes temos tendência a picar-nos. on a tendance à se piquer. Mas as rosas cheiram bem. Mais les roses, ça sent bon. E as mulheres gostam muito bem de Et les rosas. femmes, ils aiment ça. Il faut écouter les hommes. Hein. É um bouquet de rose, não é? Un beau bouquet de roses. Avec du vivar. Né? C'est joli, é? C'est joli. Mm. As mulheres gostam. Et les femmes, ils aiment ça. Faz com que a mulher tenha um sorriso muito grande. Et les femmes, ils ont tout de suite un Da sourire orelha qui à monte orelha. jusqu'à l'oreille. Mas bom, Mais bon, oui. mas não é tudo fácil. Mais c'est pas facile, tout Mas facile. tudo é possível. Mais tout est possible. Tudo é possível. Tout est possible. Basta nós acreditarmos. Il suffit de croire. Amém? Amen. Abra comigo em João 8, 32. Ouvrez en Jean 8, 32. Estamos lá, não é? Estamos lá. Oui, on est là. 8, 32. Diz assim:
qui dit E conhecereis a verdade, vous connaîtrez la vérité e a verdade et la vérité vos libertará. vous affranchira. Amém? Amen. E agora mais à frente, Gálatas Et devant 5, en versículo 1. Galates 5. En Galates 5, 1. Já está? Vous avez trouvé? E assim, estai, pois, firmes, C'est pour la liberté na liberdade com que Cristo nos libertou. que Christ nous a affranchis. E não nos torneis Demeurez donc, a meter-vos debaixo do jugo da servidão. demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amém? Vamos ler outra vez isto. On va lire encore une fois. Estai, pois, firmes na liberdade como com Cristo nos libertou. E não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amém? Amen. Então, nós temos que Alors, entender. on doit comprendre. Aquele que põe a mão no arado, Celui qui met la main Jesus en Jésus, vai transformar a vida daquela pessoa. Jésus va changer la vie de Jesus cette vai personne. transformar a vida daquela Elle família. va changer la vie de cette famille, A saúde daquela pessoa. la santé de cette personne, As finanças. les finances, O casamento. le mariage, Tudo. tout. O negócio. Mas aquele que põe a mão no arado Mais celui qui met la main e olha para trás, et qui regarde en arrière, este celui-là, vai perder il va perdre tudo tout o que Deus lhe deu. ce que Dieu lui a donné. E não só perde, Et non seulement il perd, mas fica mais il reste debaixo de um domínio sous la domination de Satanás. de Satan. Ninguém que toca em Deus, Il n'y a personne qui touche en Dieu, agarra a Deus qui accroche Dieu e depois vira as costas et qui mais tarde, après, il tourne le dos plus tard. não pode pensar Il ne peut pas penser que está tudo bem. que tout va bien. Muita gente Il y a beaucoup de gens deixaram de servir a Deus, qui ont arrêté de servir Dieu. deixaram de ir à igreja, Ils ont arrêté de venir à l'église. continua a ter uma vida normal, Ils continuent à vivre como normalement, antigamente. comme avant. E porque a bênção Et parce que la e a bénédiction unção et l'onction ainda está lá est encore là-bas, e ela não vai aumentar, et elle n'augmente plus, porque a pessoa deixou de ir à igreja, parce que la personne arrête de venir à deixou de estar l'église. ligado com Deus, Elle arrête d'être liée avec Dieu. deixou de estar a ler a Bíblia, Elle arrête de lire la Bible. aquela unção não vai aumentar. Cette onction, elle ne peut pas augmenter. Então ela vai ficar ali parada. Alors elle va stagner. Mas vai diminuindo, Mais elle va diminuer porque ela se vai gastar. parce qu'elle va se gaspiller. Quando eu como Quand je mange ao meio-dia à midi ou à noite, ou la nuit, depois de comer, après manger, a minha fome ma faim, ficou saciada, não é? elle est rassasiée. E durante 2, 3 horas, Et durant 2-3 heures, eu não vou comer mais. je ne vais pas manger. Não vou sentir fome. Je ne vais pas avoir faim. Por quê? Pourquoi? Porque o meu organismo Parce que mon organisme, está a fazer a digestão da comida que eu comi. il est en train de faire la digestion de ce que j'ai Então mangé. parece que eu não preciso mais comer. Alors on dirait que j'ai pas besoin de manger. Eu não preciso comer mais vezes nenhuma. J'ai pas besoin de manger O resto da minha vida. pendant le reste de ma vie. Mas chega aqui 3 horas, Mais d'ici 3 heures, começo a ter uma pequena fome. ça commence à gargouiller. Quem é como eu? Qui est comme moi? Mas durante aquelas 2, 3 horas, Mais pendant ces 2-3 heures, parece que eu não preciso ir às compras. on dirait qu'on n'a pas besoin d'aller aux courses. Parece que eu não preciso comer mais. On n'a pas besoin de manger Parece que plus. eu não preciso preocupar mais com comida. On n'a pas besoin de se préoccuper avec ce qu'on va manger. Mas daqui a pouco fica pensando assim, epá, Mais afinal, quand les temps passent, on se dit eu já estou com fome. j'ai faim. Vai ao frigorífico. Et vous allez au réfrigérateur. Como não fez compras, Et comme vous n'avez pas fait de courses, fica aflito. là vous dites E se não for às compras, Et si vous n'allez pas aux courses, e se não comer, et si vous ne mangez pas, chegam 2, 3 dias il y a 2-3 jours, sem comer, sans manger, ninguém consegue, mas bom, personne n'arrive, mais bon, se não há, s'il n'y a pas, se não, a pessoa vai ficar sem comer. la personne, elle ne mange pas. Ah não, mas o meu pai, minha mãe cozinha para mim. Mon père, ma mère, ils cuisinent pour moi. Meu pai e minha mãe vão às compras. Mon père ou ma mère, ils vont faire les A minha courses. mulher vai às compras. Ma femme, elle va aux courses. Ou meus filhos vão às compras. Mes enfants, ils vont aux courses.
e fica na boleia dos outros. et il compte toujours sur les autres. Mas chega ponto que as pessoas, Mais il arrive à un que point os outros où les autres, também vão acabar por suprir. ils vont arrêter de faire. E depois Et après, fica problema. il y a le problème Quer dizer que você e eu que vous et moi, precisamos de comer. on a besoin de manger. Precisamos de comer On a besoin de manger para poder ficar pour pouvoir sempre com saúde, avoir la santé, com energia avec l'énergie e aguentar et pouvoir tenir trabalhar. bon et travailler. só. Et non seulement. Comida La nourriture, é vida, c'est la vie, certo? c'est vrai. A palavra de Deus La parole de Dieu, é o alimento espiritual. c'est un aliment spirituel Que o meu e o vosso espírito que mon et le votre esprit precisa ont besoin de comer. de manger, Precisa de Ils ont alimentar o besoin espírito d'alimenter votre esprit para estarem fortes espiritualmente, pour être en forme para spirituellement, vencer, pour réussir, para lutar pour lutter e conseguir et réussir todas as coisas. toutes les choses. Mas há uns que pensam que já não precisam mais. Mais il y en a certains qui pensent, ah, je n'ai pas Ah, besoin, não preciso ir à igreja. ah, j'ai pas besoin d'aller à Não preciso l'église, ir às compras. j'ai pas besoin d'aller aux Não courses, preciso ler a Bíblia. j'ai pas besoin de lire la Não preciso Bible, comer. j'ai pas besoin de manger, Não preciso j'ai de pas ouvir a palavra besoin de Deus. d'entendre la parole de Dieu Eu já sei tudo. parce que je sais déjà Já tout, conheço. je connais Deus está déjà, comigo. Dieu est avec moi. Então, durante aqueles 3, 4 horas, Alors pendant ces 3-4 heures, que no mundo espiritual pode ir até ano, que le monde spirituel il peut aller jusqu'à 1 an, a pessoa pensa que não precisa mais nada. la personne elle pense qu'elle n'a pas besoin chega d'autre chose, ponto mais elle arrive à un point Que a unção esgotou-se. que l'onction c'est tout O diabo gaspillé também deixa a pessoa. et le diable il laisse la personne aller. Já viu o pastor? Ah, t'as vu le pasteur, Já viu o bispo? t'as vu l'évêque, Ah, a mania que eles têm. ah c'est leur petite manie, Não precisa ir à igreja. t'as pas besoin d'aller à l'église, Fica só a ver Manassat. ah regarde que le Manassat, Fica só em casa a ver o canal. regarde à la maison le Não precisa canal, de aturar aqueles... t'as pas besoin d'aller là-bas et les voir. Está a perceber? Est-ce que vous comprenez? E vai recuando. Et là vous reculez Não se alimenta. et vous alimentez deve pas ser. comme il faut Fica à espera que os outros et orem vous por ele. attendez que les autres ils prient pour vous. E chega ponto que a pessoa Et ça arrive à un moment está sem unção de Deus. et la personne est sans l'onction onction de Dieu esgotou-se. parce que cette onction est partie. E o diabo vai Et le aproveitar-se. diable, il profite de ça. Quem me sabe perceber? Qui me comprend? Então você precisa estar sempre ligado. Alors vous devez toujours être lié A tempo e fora de tempo. tout le Com temps Deus. avec Dieu, Com a palavra de Deus. avec la parole de Dieu Para vencer. pour réussir. Vamos ficar de pé. Vous pouvez vous lever.